नाज़रीन वेलकम बैक। वक्त मेरे पास थोड़ा है, 7-8 मेरे पास मिनट हैं। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, मैं आता हूं बड़ा मुश्किल सवाल आपके पास लेके, चूंकि आपने कहा था कि औरतों की, बच्चों की, लड़कियों की एजुकेशन ही का मसला बना रही है मगरबी दुनिया, लेकिन कुछ ऐसी भी हमें सूरत हाल समझ आ रही है कि छठी जमात से ऊपर बच्चियों को स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा। 7वीं नहीं, 8वीं नहीं, 9वीं नहीं, 10वीं नहीं, फॉरगेट अबाउट द कॉलेज यूनिवर्सिटी। ये सूरत हाल पे तो अफगान तालिबान को कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा ना। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, क्यों नहीं कर पा रहे? बिल्कुल करना पड़ेगा। औरतों की, बच्चियों की तालीम को उन्होंने इंश्योर कराना होगा, उनको ये फैसिलिटी देनी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अपनी डिफेंस में ये कहते हैं कि हम इनको सेग्रीगेट कर रहे हैं और लड़कियों के लिए अलहदा क्लासेस होंगी और बच्चों के लिए, लड़कों के लिए अलहदा क्लासेस होंगी। लेकिन ये कब होगा, उनको इसमें फौरी तौर पे उन पे करना चाहिए, अमल करना चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि अफगानिस्तान में परसूट ऑफ एजुकेशन जो है, तालीम का जो उसूल है, वो किसी के लिए पाबंदी नहीं है, बल्कि इनकरेज करना चाहिए उनको। तो बाज़ चीज़ों में वो जो गवर्नेंस, उनके लिए भी नई बात है, तो उन्होंने भी अभी भी इस वक्त बाज़ गलतियां वो कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि उनको ज़रा मौका देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि भाई आप ये जो काम कर रहे हैं, इंक्लूसिव हुकूमत और औरतों के हकूक़ और अक़लियतों के हकूक़ की हिफाजत, अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी और के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने की जमानत, इस पे आप आगे बढ़ चढ़ के आप जरा उस पर कार्रवाइयाँ करें, लोगों को बताएं, दुनिया को बताएं, ताकि एतमाद पैदा हो जाए और ये जमूत खत्म हो जाए, रिकग्निशन का मामला खत्म हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि इसमें उनकी अपनी भी कमजोरी है। उनको चाहिए कि एक सॉलिड रोबस्ट इनिशिएटिव ले ले, कम से कम तालीम के मामले पे। तो इसमें क्योंकि वो दुनिया वाले, इंटरनेशनल कम्युनिटी तो छोड़े, सही कह रहे हैं आप, एजाज अहमद चौधरी साहब पसंद नहीं करेंगे। जी बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। एजाज अहमद चौधरी साहब, क्या ये हो सकता है कि अफगान तालिबान एक प्रपोजल रखें कि हमें को एजुकेशन चूंकि मंजूर नहीं है, हमें फाइनेंसिंग दी जाए बाकी सारी दुनिया की तरफ से, ताकि हम पैरेलल एजुकेशन सिस्टम खड़ा कर सकें, ताकि लड़कियां स्कूल जा सकें, कॉलेज जा सकें, यूनिवर्सिटियां जा सकें। हजारों की तादाद में, लाखों नहीं हजारों की तादाद में लड़कियां ऐसी हैं, औरतें ऐसी हैं जो अब कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जा पा रही, स्कूल ही नहीं जा पा रही। जी बिल्कुल। तालिबान को देखिए, उनके साथ एंगेज तो हर कोई कर रहा है। डी फैक्टो रिकग्निशन है, डी फैक्टो हर कोई एंगेज कर रहा है, हर कोई उस सियासी हकीकत को तस्लीम कर चुका है। लेकिन डी ज्योरे के लिए मसाइल हैं, जिस तरह मैंने कहा, उसको आप जो मर्जी राय दे दें, अमेरिका ने उनसे शिकस्त खाई है, वो शायद उनको कामयाब होने भी नहीं देना चाहे, जो भी कह लें, लेकिन हकीकत यह है कि ये मसाइल है। अगर तालिबान जो आप कह रहे हैं, अगर ये कोई प्लान्स बनाए इन तमाम चीजों पे, जिनके उन्होंने वादे भी किए, तो भी हैं, कोई प्लान ऑफ एक्शन बनाए, तो जिस तरह यहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान खड़ा हुआ है, बहुत सारे और ममालिक खड़े हुए हैं, और भी उनके साथी हो जाएंगे। लेकिन देखें ना, चीन और रूस तो किसी के दबाव में नहीं आते हैं, तो वो इनके साथ राब्ता भी रखे हुए हैं। तो इस वजह से तालिबान को चाहिए कि ये जो आप कह रहे हैं तजवीज है कि भाई आप एक प्लान्स बनाएं और एंगेज करें, अपने पार्टनर्स ढूंढें, दोस्त ढूंढें, जो जाके वहां पे आपका मुकदमा लड़े। अगर ये नहीं होगा तो मसाइल उनके लिए भी, अब पहले वो फाइटर थे, अब वो रूलर्स है, अब वो रूल कर रहे हैं, इसलिए अब उनकी जिम्मेदारी कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। तो उनको ये काम करना पड़ेगा जिसकी आप तजवीज दे रहे हो। उन्हें ये काम करना पड़ेगा। जल साहब, आपने जिक्र किया था शुरू में कि अफगान तालिबान चाहते हैं कि टीटीपी को निकालें अफगानिस्तान से, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि टीटीपी के हमलों में गुज़िश्ता चंद हफ्तों में बड़ा इजाफा हो गया है। क्या कर रहे हैं अफगान तालिबान? देखिए, हैरान कुन ये इसलिए नहीं है कि इनका बैत की हुई है जो अमीर हैं तालिबान के, और एक्चुअली उनकी जिम्मेदारी है कि इसको कंट्रोल करें, और जो उन्होंने कहा था कि उस सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, उससे इस्तेमाल नहीं होने दें। और अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये उनकी बैत के खिलाफ जा रहा है, और ये उसके खिलाफ उनको कार्रवाई करनी चाहिए। तालिबान यहाँ पर मैं समझता हूँ कि उस लिहाज से कामयाब नहीं हुए, और ये पाकिस्तान के लिए एक सोचने का मुकाम है कि क्यों तालिबान को एक्शन लेने को तैयार नहीं है, जो चाहिए उनके लिए। बातचीत शुरू करा देना काफी नहीं है, बातचीत को किसी दबाव के तहत आगे बढ़ाया जाएगा तो ही बात बनेगी। और टीटीपी पर जब तक दबाव नहीं डालेंगे, और दबाव सिर्फ तालिबान वहां पर डाल सकते हैं, और तालिबान अगर बात शुरू करवाई है तो उसको फिर
حتمی انجام تک پہنچانا بھی انہیں کی ذمہ داری میں شامل نہیں تو طالبان پہ ہم دباؤ نہیں ڈال یہ میں سکتے سمجھتا ہوں جو کہ ہم ہمارے ان یہ کو کھانا پینا لاجسٹک کانفرنسز OIC سب کچھ کر رہے ہیں تو ہماری بات کوئی نہیں مانتے وہ. دیکھیے ہم نے بہت سارا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے نا اپنا وہ لگا دیا تھا ان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لانے کے لیے. اب وہ اگر ہم اس کو ایز اے لیوریج استعمال کرتے ہیں تو وہ پھر وہی باقی دنیا کو ہم جس طریقے سے لان تان کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف بھی یہ بات چیت ہوگی. پاکستان تو اس چیز کو ایز اے لیوریج استعمال کر ہی نہیں سکتا کیونکہ پولیٹیکل لیوریج بہت کم ہو گیا پاکستان کو اوور دی ایئرز. اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ انسانی بنیادوں پر ساری مدد ہو رہی ہے اس کو ایز اے لیوریج استعمال پاکستان کر نہیں سکتا. لیکن بہرحال طالبان کی ذمہ داری اگر پاکستان سے اتنا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو ان کو بھی جواباً پاکستان کے لیے اتنا کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ ورنہ جو اتنی ساری ایفرٹ جو پاکستان نے کی ہے اور صرف اس لیے کی ہے کہ افغانستان میں امن آئے تاکہ پاکستان میں امن ہو تو پھر نہ افغانستان میں امن ہوگا اور پاکستان کا افیکٹ ہوگا. ٹھیک اچھا میرے ساتھ رہے جلسہ ویری کوئکلی 90 سیکنڈ میرے پاس ہیں. TTP ہم پہ حملے کر رہی ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے, لاجسٹک سپلائی لائن ان کی ہمارے سے جاری ہے, ان کی وجہ سے شاید ہماری کرنسی کے اوپر پریشر ہے, ہماری فوڈ سپلائی جو ہے وہ انڈر پریشر ہے. دنیا چاہتی ہے کہ وہ کچھ مطالبات مانے, ہمیں نظر آتا ہے ہیومینیٹیرین کرائسس کھڑا ہو جائے گا. ہم افغان طالبان کو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ خدا کے لیے لڑکیوں کو اسکول جانے دو یار, کالج میں جانے دو, دنیا کو خوش کرو, راستہ بناؤ, مطلب کوئی یونائٹڈ نیشن تمہاری خاطر جنگ لڑے, کچھ تو کرو, کنسیشن کرو. بتایا بالکل ہے پاکستان نے, عمران خان صاحب پہلے بتاتے رہے ہیں, قریش صاحب بتاتے رہے, لیکن وہ کریں گے وہ جو ان کی لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرتی ہے. لیڈرشپ جو ہے ادھر سے سن نہیں سکتی, بس ان کی اپنی وہ کہہ رہے کہ ہم نے جو 20 سالہ ان کے وقت جو جہاد لڑی ہے ان کے اور تقاضے ہیں, دنیا کے اور تقاضے ہیں. جو ان کا کیا تقاضا ہے کہ لڑکیاں اسکول نہیں جائیں گی؟ یہ تو اب غلط ہے. سب لوگوں نے کہا جو کہ طالبان کے ساتھ ہمدردی بھی ہے حکومت کے ساتھ, لیکن آپ کے مہمانوں نے سب نے کہا کہ تعلیم کی طرف وہ توجہ دیں کیونکہ تعلیم پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. کل آپ قرارداد کو لیڈی ڈاکٹرز کا کیا ہوا؟ ہاں لیڈی ڈاکٹرز کا کیا ہوا؟ لیڈی ڈاکٹرز, ہاں ڈاکٹرز آ رہے ہیں اپنے تقریباً ہیلتھ میں آپ سمجھ لیجیے کہ 100% لوگ واپس آئے ہیں. ایجوکیشن میں 70%. ویسے خواتین یہ بھی نہیں کہ نہیں آ رہی, میں بھی کابل سے جب آ رہا تھا ایئرپورٹ پہ 5 کاؤنٹر پہ 2 پہ خواتین بیٹھی ہوئی. اچھا جی. اور پھر جو امیگریشن کے اس میں ہم گئے, یہ تو بورڈنگ کارڈ جہاں سے لے رہے تھے ادھر بھی 2 بیٹی, تو کچھ تو آئی ہے جہاں پر خواتین کی ضرورت ہے. وقت میرا ختم ہو گیا. میرے تمام گیسٹ کا بہت شکریہ, اعزاز احمد چودھری صاحب کا, رستم شاہ محمد صاحب کا, جناب طاہر خان صاحب کا, جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کا. یہ ڈسکشن آپ نے دیکھی, بہت ہی ریئلسٹک سچویشن ہے کہ دنیا کو جس قسم کی کنسیشنز چاہیے جیو اسٹریٹجک کنسٹرکٹ کے علاوہ, دنیا کو جس قسم کی کمپرومائزز اور کنسیشنز چاہیے افغان طالبان سے, افغان طالبان اپنے اندرونی سیاسی ڈھانچے کی وجہ سے وہ کنسیشنز دے نہیں پا رہے. یہ ہے ڈیڈ لاک, سمجھانا پڑے گا ایک بار پھر. پاکستان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. آج اتنا ہی, پھر ملاقات ہوتی ہے.